Hey guys, this is our Aurora vlog. We are currently waiting for the Aurora to happen right now. It's currently 10 p.m. We're gonna wait until 10:30 or 11 and then we'll come back and we'll see if it's true or not, cause yeah. Hey guys, this is the Aurora vlog. We are waiting for an Aurora right now. It is currently around 10 p.m. and there is no Aurora in sight right now, but we are going to see it. We're gonna wait a couple minutes. We're going to a better spot too, and I'm just wearing my pajamas. So anyways, yeah, I'll update if there is an Aurora. Hi guys, para lang sa update, nandito kami sa labas naghihintay ni Aurora Borealis. Borealis. Kanina pa kami dito, nakatulog na lang si Aurora. Si Borealis, hindi pa rin dumating. Pakita ko sa iyo si Aurora. Ayan o. Ayan si Aurora tulog. Hello. Si Borealis. Oh. Ay, ayan o. Ayan na. Ay. Sa kuon manggod na. Hindi. Ayan o. Ay, Makikita mo siya pag naka-picture, naka-video. Ay, asa. Ayan o. Say. Nandito na si Borealis ay. Tanaw, ilang mo Yan yun. Tignan mo, ayan o. Ayan o. Kana siya? Oo. Nya wala man ginikuan. Ay. Green. Para ani ya. Wala na siya musayaw kay kapoy naman ha. Kana eh. Comment down below nga mga idol. Oo, bitong. Si Borealis ba yan? O si Aurora? Pagkakaalam mo kasi si Aurora tulog na eh. Ayun o, si Aurora tulog na. Saik! Si Aurora nga yan o. Saik! Hindi ko alam kung si Aurora ba talaga yan, pero ano eh, hindi naman siya sumasayaw eh. Sabi nila sumasayaw daw si Aurora eh. Comment down below nga mga idol. Sa tinagal-tagal namin dito, yan pala yung Aurora na yan. Parang wala naman eh. Aurora ba yun? Okay, update. Ay, ayan na. Ayan na. Oh. Ayan. Okay, bye for now. Update ko kayo mamaya.